തോട്ടം മേഖലയെ അപേക്ഷിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഉപജീവന മാർഗമാണ് കന്നുകാലി വളർത്തൽ. പക്ഷേ ഈ കന്നുകാലി വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവർക്കത് നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഈ സമീപകാലമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനിടെ 200-ലേറെ പശുക്കളാണ് കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഏതായാലും വലിയ നിരാശയിലാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷം? ഇപ്പം തോട്ടം മേഖലയിലെ നിരന്തരமாக பசுக்களை ஆக்கிரமிக்கிறது. இன்னும் இப்போ இந்த எஸ்டேட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாம் நிறைய தோட்டங்கள்லாம் விவசாயம் நடத்திட்டு இருந்த பூமியாக இப்போ யானை சல்லியனால இப்போ பகுதி பேரும் விவசாயம் விட்டுட்டாங்க தோட்டம். அது மாத்திரம் இல்லை, இப்போ பசுக்கள் வளர்க்குறது கொஞ்சம் பேர் தான். കാരണം അത് നിരന്തരമാക്കുന്നതിനാല ഒന്നും തൊഴിലാളികൾക്ക് അത് പാതുകാപ്പ് கிடையாது. കാരണം തേയില തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പം ആളുകൾക്ക് ഒരു പാതുകാപ്പില്ല. അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാമറ വയ്ക്കുന്നത് വിട്ടിട്ട് ഒരു കൂട് വെച്ച് അത് പിടിച്ച് മാത്രകൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു നന്മയാണ്. ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ഈ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇവർ കന്നുകാലി വളർത്തുന്നത്. പക്ഷേ നഷ്ടമായിട്ടും ഈ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാവുന്നുണ്ടോ? നഷ്ടപരിഹാരം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഈ അതൊന്നും ഈടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം ഈ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഇത്രയും കാശ് ചിലവാക്കി പശുക്കളെ വളർത്തി പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിലവിൽ അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം പശുക്കളെ വാങ്ങിയ കാശ് പോലും കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. അതായത് നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് തുച്ഛമായ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഈ വനംവകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ശല്യം പുലിയുടെയൊക്കെ? പുലിയൊക്കെ ഒരു 5 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ இங்கே பயங்கர சல்லியம். இப்போ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாக்காடுன்ற ஒரு மேகலை விவசாய பூமியாக இருந்துச்சு. இப்போ காட்டான புலி கடுவா இதுபோல் பயங்கரமான ஒரு எங்களுக்கு புத்திமுட்டு இருக்குது. அப்போ எவ்வளோ நேரத்தில் சீக்கிரமாக ஃபாரஸ்ட் ஒரு கூண்டு வச்சு இதை பிடிக்கணும்னு லாக்காடு பொதுமக்கள் சார்பாகவும் இதை கேட்டுக்கொள்கிறோம். அது மட்டும் கிடையாது, இங்கே உள்ளவங்க எல்லாமே பாவப்பட்டவங்க. கந்து வட்டிக்கு பல்சைக்கு வாங்கி தான் அந்த மாடு கண்ணுங்களை வாங்குகிறோம். அந்த மாட்டுக்கு ஒரு பாதுகாப்பே இல்லை. நாங்கள் வாங்குறது பிள்ளைங்களுக்கும் எங்களுக்குள்ள சம்பளம் வாங்குறது எங்கள் செலவுக்குமே கரெக்டாகிடுது. அப்போ அதனை வேண்டி எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த ஃபாரஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு லாக்காடு பொதுமக்கள் சார்பாக இதை நாங்கள் வேண்டி கேட்குறோம். இப்போ லாக்காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முந்தா நாள் ஒரு புலி அடித்து மாடை கொண்டுருச்சு. ஏன்னா அந்த வாழ்வாதாரம் அந்த குடும்பத்துக்கு படிப்பு செலவுக்கு உள்ள காசு அந்த பால் கொடுத்து தான் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாரஸ்ட்காரங்கள்ட்ட சொன்னாலுமேவும் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. யானை வந்தாலும் சரி, புலி வந்தாலும் சரி, இதை பிடிக்கிறதுக்கு இதுவரை ஆச்சுட்டு ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கல. நம்ம எத்தனையோ அதிகாரிக்கு நம்ம கம்ப்ளைண்ட்டும் கொடுத்துருக்கோம், எல்லாம் செஞ்சுருக்கோம். நம்ம இதை பாதிக்கப்படுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போன மாதத்தில் மட்டும் ஒரு 10 மாடு அடிச்சிருக்கு. காப்பி ஸ்டோரு, நம்ம சிட்டிவார, செண்டுவார, லட்சுமி, ஏகப்பட்ட மாடு அடிச்சு கொண்டிருக்கு. இதுவரையாയിട്ട് ஒரு நடவடிக்கை இல்லை. என்னன்னா துச்ச தொகை கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா ஒரு 50,000 ரூபா கொடுக்குறாங்க. ஆனால் ஒரு மாட்டுக்குள்ள வருமானம் ஒரு வருஷத்துக்கு 2 லட்ச ரூபாய்க்குள்ள வருமானம் இந்த மாட்டுக்கு இருக்குது. இதை இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு கொஞ்சம் கவனத்துக்கு கொண்டு வரணும். നഷ്ടയുടെ கொஞ்சம் കൂടുതലാണ് വേണം അടിപ്പെട്ട മാട്ട്. അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കടം വാങ്ങിയും പലിശയ്ക്ക് എടുത്തത് തന്നെയാണ് ഈ കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഇവർ തുടരുന്നത്. പക്ഷേ അതിനൊരു നഷ്ടപരിഹാരം കൃത്യമായി ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ഈ കടുവയുടെ ശല്യം കാരണം തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കൂടുവെച്ച് പിടികൂടാനുള്ള അടിയന്തര നടപടി വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് തൊഴിലാളികൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു സമരപരിപാടിയിലേക്ക് വരും എന്നൊരു സൂചന തന്നെ അവർ നൽകി കഴിഞ്ഞു. ക്യാമറമാൻ എ പി രാജയ്ക്കൊപ്പം ബിനീഷ് ആന്റണി, കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.